सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं रिहा शरीफ और मैं हूं सदफ यासिर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। इमरान खान ने एक और अदालती हुक्म नजरअंदाज कर दिया है। इमरान खान अदालती हुक्म के बावजूद दहशतगर्दी के मुकदमे में शामिल तफ्तीश न हुए। JIT ने इमरान खान को दोपहर 3 बजे थाना मारगला तलब किया था। इमरान खान पर खातून जज को धमकी देने पर मुकदमा दर्ज है। इमरान खान ने 12 सितंबर तक बुरी जमानत हासिल कर रखी है। अदम हाजिरी पर पुलिस मौक़िफ़ के साथ चालान जमा कराएगी। इमरान खान को नोटिस SP राजा ताहिर के जरिए भिजवाया गया था। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। इमरान खान ने 12 सितंबर तक बुरी जमानत करा रखी है। अदम हाजिरी पर पुलिस मौक़िफ़ के साथ चालान जमा कराएगी। इमरान खान ने एक और अदालती हुक्म को नज़रअंदाज किया है। इमरान खान अदालती हुक्म के बावजूद दहशतगर्दी के मुकदमे में शामिल तफ्तीश नहीं हुए। खुद को नागुज़ीर समझने वाले इमरान खान को नाअहली का खौफ सताने लगा। इमरान खान कहते हैं कि -1 फार्मूले पर काम हो रहा है। हुकूमत और हैंडलर्स बौखलाहट का शिकार हैं। इमरान खान ने कल गुजरांवाला जलसे में लाहे अमल देने का ऐलान किया। लापता अफराद की तलाश के लिए सब इकदामात करूंगा। सादा आदमी हूँ। बतौर वज़ीर आला पंजाब अपना खून पसीना बहाया। अल्लाह ने चाहा तो यहाँ कोई लापता नहीं रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लापता अफराद केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी। बोले, यकीन दिलाता हूँ मामले के हल के लिए कोई कसर उठा नहीं रखूंगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत सिविल बालादस्ती को यकीनी बनाएगी। आइन पर अमल नहीं होता तो सब समेट कर घर चले जाना चाहिए। अदालत ने हुकूमत को 2 माह का वक्त दे दिया है और लापता अफराद की तलाश के लिए सब इकदामात करूंगा। सादा आदमी हूँ। बतौर वज़ीर आला पंजाब अपना खून पसीना बहाया है। इमरान खान को सैलाब मुतासरीन की नहीं इक़्तिदार की फिक्र है। ये शख्स अपनी फॉरेन फंडिंग और फरागोगी के केस ख़त्म करवाना चाहता है। इमरान खान ने खातून जज को धमकियां दी। उसे माफ़ी मांगने की मोहलत भी दी गई। ये अभी तक लाडला है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के बाद पीपल्स पार्टी जाने और इमरान खान जाने, अकेली पीपल्स पार्टी इमरान खान का मुकाबला करके दिखाएगी। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए हर कुर्बानी देंगे। ये शख्स सिर्फ और सिर्फ ये फरागोगी की केस खत्म करवाने इसने कि ये वाहिद शख्स है जो आज दिन तक इसके साथ जो ट्रीटमेंट चल रही है बहुत लाडले वाली चल रही है। इतनी बड़ी धमकियां, एक खातून जज को धमकियां, मतलब इससे ज्यादा और क्या रह जाता है। और उस शख्स के अभी भी लाडला वन उसके साथ चल रहा है। किसी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट नहीं चाहिए। अकेले पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से इमरान खान का जो है वो तिया बाचा करेंगे। MPs MNAs जिसको भी अपने आप को जो कुर्बानी देनी पड़ी करेंगे, लेकिन इन मासूम लोगों की बहाली तक हुकूमत चैन से नहीं बैठेगी। तो इस पे मिनिस्टर साहब का ये ख्याल था जो कल उन्होंने बात बताई, और हतमी बात वो खुद ही करेंगे। वो खुद ही फूड डिपार्टमेंट एलामिया करेगा। जो हम गंदम 15 अक्टूबर को रिलीज़ करते हैं वो अब हम 15 सितंबर को रिलीज़ करें। फिर इसके साथ साथ जो अनफॉर्चुनेटली सिंध में डेथ्स हुई हैं थ्रू आउट इस सैलाब के बाद, वो है 616 मासूम जाने जो हैं वो इस सैलाबी सूरत हाल बारिशों के बाद जो है वो ज़ाय हुई हैं। इंजर्ड लोग हैं इस पूरे सैलाब में वो 11,563। सैलाब मुतासरीन से इज़हार यकजहती के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का दौरा पाकिस्तान। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर में खिताब करते हुए एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि पाकिस्तान को $30 अरब की ज़रूरत है। आलमी बरादरी भरपूर माली इमदाद करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान इस वक्त तारीख के सबसे बड़े सैलाब और तबाही से दो चार है। करोड़ों लोग मुतासिर हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा जनाब एंटोनियो गुटेरेस को और उनके डेलीगेशन के मेंबरान को खुशामदीद कहता हूँ। आज पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं पाकिस्तान के अवाम के साथ हमदर्दी दिखाने के लिए कि जबकि इस वक्त पाकिस्तान तारीख़ के सबसे बड़े
सैलाब और तबाही से दो चार है, वो करोड़ों लोग जो इस वक्त पानी में घिरे हुए हैं, सूबा सिंध, बलूचिस्तान, केपी, पंजाब और दूसरे इलाकों में, वो ये बताने आए हैं कि हमें न सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के साथ इस वक्त खड़े होना है, बल्कि वो तमाम अपनी जो उनकी डोमेन में जो भी ज़राए हैं वो उनको अमल में लाएंगे और पाकिस्तान की इस मुसीबत की घड़ी में आवाम को रिलीफ दिलाने के लिए और जो हमारे पुल, हज़ारों सड़कें और ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम जो तबाह हो गया है, उसकी बहाली और मरम्मत के लिए जो कुछ भी इनसे बन पड़ा ये करेंगे। I am no stranger to Pakistan. This unprecedented natural disaster. There is no memory of anything similar to what has happened with this impact of climate change on Pakistan. And I want to reassure you that we'll do everything possible to mobilize the international community to support your country and to support all of you in this very dramatic situation. I see the families that lost their loved ones. I see the families that lost their houses. I see the families that lost their crops and that are living in desperate conditions at the present moment. But I want to say a few words to the international community. Pakistan needs massive financial support to respond to this crisis that have costed, according to some estimates I've heard today, about $30 billion and counting. But Pakistan is one of the most dramatically impacted countries by climate change, in the front line of the impact of climate change. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि पाकिस्तान में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई, तबाही के खौफनाक मनाज़िर देखने हैं। पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर माली इमदाद की ज़रूरत है। आलमी बरादरी पाकिस्तान की माली मदद करे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कार्बन के अखराज को मौसमियाती तब्दीली की बड़ी वजह करार दिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बताया कि सैलाब से हर 7 में से एक शख्स मुतासिर हुआ है। सैलाब ज़दा इलाकों में वबाई अमराज से निपटना बड़ा चैलेंज है। To express my deep solidarity with the Pakistani people over the devastating loss of life, human suffering, and physical damage caused by this year's floods, a product of the intensification of climate change. Some regions of Pakistan have just experienced their wettest August on record, and rainfall in some provinces was up to 8 times higher than usual. Climate change is there. And tomorrow I'll see the impact of the floods in different areas of the country. Developed countries must step up and provide Pakistan and other countries on the front lines with the financial and technical resources they need to survive extreme weather events like these deadly floods. Pakistan needs massive financial support for the relief and then for the recovery. I cannot shelter 33 million families. I cannot provide the food and clothing for 35 million families. 1,300 people have died so far, a third of which are children. And they are staring death in the face because disease, waterborne diseases, an army of mosquitoes, of other bacteria and viruses threaten them. As our community workers, our lady healthcare workers, our medical professionals are working around the clock, they cannot cover 35 million people. And going forward, as the waters drain, we will rebuild. We have to rebuild our lives, we have to rebuild their lives, we have to rebuild their houses, we have to rebuild their schools, we have to rebuild their hospitals, they have to rebuild their infrastructure. And we know that we cannot do this alone, but we will together.
ملکہ برطانیہ کے انتقال کے بعد شاہی خاندان اور ملکہ سے اظہار محبت کے لیے برطانیہ سمیت دیگر ممالک کے شہریوں کی بکنگھم پیلس آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے نمائندے وسیم احمد وہیں پر موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی وسیم، بتائیے گا۔ جی، کوئین الزبتھ 96 سال کی عمر میں اسکاٹ لینڈ میں انتقال کر گئی۔ جیسے ہی ان کے انتقال کی خبر دنیا میں پھیلی تو اس کے بعد بکنگھم پیلس کے باہر کوئین سے محبت کرنے والے برطانوی شہریوں سمیت دیگر ممالک کے جو شہری کوئین سے محبت کرتے تھے انہوں نے بکنگھم پیلس میں آنا شروع کر دیا اور اپنی محبت کے اظہار کے جو مختلف انداز تھے، کوئی پھول لے کر آ رہا ہے، کوئی دوسرے انداز میں اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ سر بتائیے گا، کوئین کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ تو بہت اچھا رول کیا، اس کا سارا اس کو زندگی میں سارا اس کا کنٹری کا اور اس کا سارا پرجا کو اس نے سروس کیا تھا۔ یہاں اسپیشل سروسز دی سارا سروس دیکھو، یہ 2 دن پہلے اس نے نیا اپوائنٹمنٹ کیا، نیا پرائم منسٹر کو اپوائنٹمنٹ کیا۔ اور بولو 2 دن پہلے وہ ایک کام کرتے تھے تو آج وہ چلا گیا۔ What do you say, ma'am, for Queen, few words? I think she's the best example of service to the people and the country, and that summarizes it. She's been there for always. What do you say about on her death? Very sad, but everyone has to go one day, but it came a bit too early. جتنے بھی شہری یہاں پر آ رہے ہیں ان کی کوئین کے لیے دعائیں ہیں، اپنی محبت کا اظہار مختلف انداز میں کر رہے ہیں۔ آپ میرے رقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ بکنگھم پیلس کے باہر تاحال لوگوں کی جو ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو یہاں پر آ رہے ہیں، یہاں پر پھول رکھ رہے ہیں، اپنے جو دل کے جذبات ہیں وہ یہاں پر لکھ کر رکھ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو جتنے بھی انتظامات ہیں وہ انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے ہیں اور خصوصی طور پر راہداری بنائی گئی ہے کہ کسی دوسرے شخص کو تکلیف نہ ہو اور وہ آرام سے آ کر کوئین کے ساتھ اور ساتھ ساتھ شاہی خاندان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر سکیں۔ ٹھیک ہے وسیم، بہت شکریہ آپ کا۔ ملکہ الزبتھ کے انتقال کے بعد جمعے کو شیڈول کیے گئے میچوں میں سے زیادہ تر کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ انگلش فٹ بال لیگ اور شمالی آئرلینڈ فٹ بال لیگ کے میچز بھی شامل ہیں۔ برٹش ہارس ریسنگ اتھارٹی نے تمام ریسز ملتوی کر دی ہیں۔ BMW PGA گولف چیمپئن شپ میں بھی کوئی میچ نہیں کھیلا جائے گا۔ ٹور آف برطانیہ سائیکلنگ ریس کا 6واں مرحلہ منسوخ کر دیا گیا ہے، جبکہ انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کا کھیل ملتوی کر دیا گیا ہے۔ صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف نے برطانوی ہائی کمیشن کا دورہ کیا۔ برطانوی ہائی کمشنر اور دیگر حکام نے ان کا استقبال کیا۔ صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف کا ملکہ الزبتھ دوم کی وفات پر اظہار افسوس۔ مہمانوں کی کتاب میں تعزیتی کلمات درج کیے۔ صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا کہ ملکہ الزبتھ دوم شائستگی، توازن اور وقار کی علامت تھی۔ انہوں نے برطانوی عوام اور دولت مشترکہ کے لیے شاندار خدمات انجام دیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملکہ الزبتھ دوم کی وفات برطانیہ کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ حکومت پاکستان اور عوام کی جانب سے شاہی خاندان برطانیہ کی حکومت اور عوام سے افسوس کرتے ہیں۔ اس موقع پر برطانوی ہائی کمشنر نے کہا کہ آن جہانی ملکہ اپنے دل میں پاکستان کے لیے ایک خاص مقام رکھتی تھیں۔ انہوں نے اپنے آخری پیغام میں پاکستان کے سیلاب زدگان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا تھا۔